بولنا وا خط تیرے کولے عزت نال خط دے دیں گی تے ٹھیک ہے وگرنہ سی تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لواں گے کیونکہ ساڈا یقین ہے خط تیرے کولے جدو دھمکی لگی عورت نے والاں دیاں میڈیاں جو خط کٹ کے پڑھا دیتا حضرت علی نے کیوں انہیں پختگی نہ لاکھے آئے کیونکہ علی دا ایمان ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اینا پیار کر دینے نبی پاک دی ایک ایک سنت تے عمل کر دینے نبی پاک دے ایک ایک طریقے تے عمل کر دینے سیدنا علی نبی پاک دیاں سنتاں دا دیوانہ علی نبی پاک دے فرمودات دا پروانہ علی علی کون ہے ایک دن حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ مل واسطے آئے نماز دا وقت ہو گیا سیدنا علی پاک نے نماز پڑھائی حضرت عمران بن حسین بھی نبی پاک دے صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نمازاں پڑھ دیاں اپنیاں اکھاں نال ویکھے آئے حضرت علی نے نماز پڑھی عمران بن حسین کہنے لگے پیارے علی میں تینوں نماز پڑھ دیاں ویکھے آئے مینوں انج لگدا پیا سی تیری نماز دا طریقہ تیری نماز دے ارکان بالکل تیری نماز انجی ہے جویں میں نماز پڑھ دیاں نبی پاک نو ویکھے آئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے ہر رکن ہر عمل تے نبی پاک دی سنت دا خیال رکھ دے سن اج کئی حب علی دے دعوے دار اور حب علی دے نعرے لاؤن والے نہ انہاں دی نماز سنت دے مطابق نہ انہاں دا وضو سنت دے مطابق نہ انہاں دی اذان سنت دے مطابق نہ انہاں دا کلمہ سنت دے مطابق نبی پاک دے طریقے ورگا بھی نہیں تے حضرت علی دے طریقے ورگا بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بھی حجت ہے حضرت علی دا طریقہ بھی بولو حضرت علی دا طریقہ بھی اہل ایمان دے نزدیک حجت ہے کتے لکھے آئے نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت بھی تواڈے واسطے واجب عمل ہے اور میرے خلفاء راشدین دی سنت بھی واجب العمل ہے قابل عمل ہے سیدنا علی پاک دی سنت اور حضرت علی دا طریقہ بھی حجت ہے میں قربان جاواں سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات دے نال اینا پیار کر دے سی صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز دے اندر حدیث موجود ہے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الحیاج اسدی انہوں نے بلایا حضرت علی فرماندے نے اے ابو الحیاج جس کام تے نبی پاک نے میری ڈیوٹی لائی سی کیا میں تیری ڈیوٹی نہ لا دیاں محبت نہ نبی پاک دے طریقے نال سنت نال فرمودات نال
جس کم دی ڈیوٹی میری نبی پاک نے لائی سی اسے کم دی ڈیوٹی میں تیری لاؤں لگا. ڈیوٹی کی ہے نبی پاک نے جو منو فرمایا سی وہ میں تینوں سنا رہا. نبی پاک نے فرمایا سی علی نکل جا اسلامی سلطنت دی طرف, جتھے تینوں کوئی تصویر نظر آوے, بت نظر آوے, مجسمہ نظر آوے, انہوں گرا دیں, انہوں مٹا دیں. تے ایک بلش تو اتے جڑی قبر نظر آوے, پکی قبر نظر آوے, انہوں گرا دیں. حضرت علی فرماندے نے ڈیوٹی میری نبی پاک نے لائی سی. ان اپنے دور خلافت دے اندر جدو امیر المومنین نے خلیفۃ المسلمین نے کہہ لگے ابو الحیاج او ڈیوٹی اور میں تیری لاؤں لگا. کی کرنا جتھے مجسمہ بت نظر آوے توڑ دینا ہے, پکی قبر نظر آوے. ہائے ہائے ہائے, ہن کیڑا علی دا منن والا کام کرے گا؟ حب علی دے جھوٹے دعوے دار سب تو زیادہ قبر پرست نے, مشرک نے, قبراں دے پجاری نے. اچھا میں نا کدی کدی بڑا حیران ہونا, جن بندے نے نا پنگاں پین والے, چرساں پین والے, شراباں پین والے علی 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 کرتے پھرتے, علی علی کرتے پھرتے ہیں. اچھا میں ایک دن بڑا حیران ہوں, میں قیامت دا دن ہونا ہے تو جو اللہ نے کہنا ہے بھی امام شافعی دے منن والے امام شافعی پیچھے ہو جاؤ, امام مالک دے منن والے امام مالک پیچھے ہو جاؤ, امام ابو حنیفہ دے منن والے امام ابو حنیفہ دے پیچھے, سارے اپنے اپنے امامہ دے پیچھے ہو جاؤ. تے علی دے منن والے تے جدوں علی دے منن والے ہونے نے تے پاویں رب بھی ہس کے کہے علی سارے نکمے بندے تیرے پیچھے ہی لگے نے. جو پنگی, جو چرسی, جو شرابی, جو جہان دا نکمہ بندہ ہے یہ علی علی کرتا پھرتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میں تمہیں ایک گل دساں, میرا خیال ہے اللہ پاک نے حضرت علی دی ہستی نو بچا لیا ہے انہاں نکمیاں کولوں. وہ پتہ کی آندے نے علی, سنیا نے کدی نعرہ کی آندے نے علی. سانوں کو پتہ ہے علی کون ہے؟ تسی جانتے ہو کسے علی نو؟ جانتے ہو کسی علی؟ علی کون ہے؟ سانوں کی پتہ ہے علی کون ہے؟ جدی اسی شان بیان کرنے ہو کون نے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں نال محبت کرنے والے, نبی پاک دے فرمودات نال پیار کرنے والے حضرت علی کون نے؟ نبی پاک دا ادب کرنے والے, احترام کرنے والے. حضرت علی پاک نبی پاک دا ادب و احترام کرنے والے. کنا ادب تے کنا احترام. صلح الحدیبیہ دا موقع ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ دے نال صلح کر رہے نے تے صلح دا معاہدہ لکھیا جا رہا ہے. صلح دا معاہدہ لکھن والے کاتب کون نے؟ نبی پاک دے کاتب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک دے کاتب سن, وحی بھی لکھتے سن, قرآن بھی لکھتے سن. نبی پاک حضرت علی حافظ قرآن سن اللہ دے فضل و کرم نال. تے ہن کئی علی علی کردے نے تے سارا ٹبر ہی جنہاں نو اللہ نے قرآن دی دولت دتی نہیں, سارے ٹبر دے سینے جو اللہ نے قرآن ہی کڈ لیا ہے. تسی ویکھو گے بڑے بڑے اشتہار کالے رنگ دے, بڑے بڑے نام لکھیا نال فلاں قبلہ, فلاں قبلہ, فلاں علامہ, نہ کوئی حافظ تے نہ کوئی قاری. اب دیکھ لو اشتہار, نہ کوئی حافظ تے نہ کوئی قاری. فلاں قبلہ, فلاں, سارے قبلے اتھے ہی کٹھے ہوئے نے. اور ساڑھے سان نا شیخ الحدیث امیر جمعیت حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ گجراں والا دے. ایک دفعہ ایک بندہ انہاں کو اکثر بندے آتے تھے قبلہ قبلہ صاحب. ایک بندہ آیا انہوں نے مسئلہ پوچھنے واسطے سلام لیا, کہنے لگا حضرت قبلہ مسئلہ دسیو. نہیں السلام علیکم قبلہ صاحب. شیخ فرمان کے وعلیکم السلام مسجد نبوی صاحب. آج میں قبلہ ہوں تے پھر تو مسجد نبوی ہے. قبلہ صرف ایک کوئی ہے, بولو قبلہ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੇਹਤਿਆਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਆਹਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਆਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਰੈਸ਼ੇ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मां बहन इन्हां दे दरमियान मुआहदा हो रहा है। जो तहरीर लिखी ते कुरैशे मक्का कहन लगे अब मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखना, इत्थे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखना है कि मुआहदा हो रहा कुरैशे मक्का दे दरमियान और मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे दरमियान। असीं तुहानूं रसूलुल्लाह ते मनदे ही नहीं, जे रसूलुल्लाह मान लईए ते फिर लड़ाई काहदी है? जे तुहानूं रसूलुल्लाह मान लईए फिर झगड़ा काहदा है, इख्तलाफ काहदा है? फिर तो तुहाडे गुलाम हो गए। रसूलुल्लाह ने सी मानदे, मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अली, जो रसूलुल्लाह मानदे ही नहीं तो फिर लिखन की लोड़ केड़ी? तू मुहम्मद रसूलुल्लाह कट के ना मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे। सैयदना अली फरमांदे ने महबूब जी अली मुहम्मद रसूलुल्लाह लिख सकता है, कट नहीं सकता। मेरा ईमान नहीं गवारा करता कि मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया होवे ते मैं पेंसिल दे नाल ओनू कट दियां। महबूब जी मेरा ईमान गवारा नहीं करता। हालांकि नबी पाक वालों इजाजत भी है, फिर भी हजरत अली ने कटना गवारा किया। ते अज कईयां ने केकां दे उत्ते लिखिया हुंदा है मुहम्मद रसूलुल्लाह, केक दे उत्ते लिखिया हुंदा। वेखिया करो 12 रबीउल अव्वल नूं छुरी रख के मौलवी कटदे ने कि नहीं? अली दा ईमान नहीं गवारा करदा, मौलवी दा ईमान गवारा करदा है। ये जे मोहब्बत। सैयदना अली फरमांदे ने महबूब जी मुहम्मद रसूलुल्लाह कटना मैनू गवारा नहीं, मैं नहीं कट सकता। नबी पाक ने फरमाया अली किथे लिखी है इबारत? आए इबारत हजरत अली ने दसिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नाल कटिया, फरमाया हुण मुहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे, मैं कुर्बान जावां। ए हजरत अली दा नबी पाक नाल एहतराम और मुहब्बत दा रिश्ता है। सैयदना अली पाक नबी पाक दा अदब करने वाले, सुनना ते आन नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इन्नी मुहब्बत है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु हमेशा नबी पाक दी हदीस बयान करन लगया एहतियात कर दे। हदीस दे मामले च बड़ी एहतियात करते सन। जो बयान करना है कि नबी पाक दा फरमान है, पहले तसल्ली कर लेंदे कि वाकई नबी पाक ने फरमाया है। अगर ओदे उत्ते पूरा यकीन हुंदा, रसूख हुंदा, फिर बयान कर दे। अगर शक हुंदा तो बयान ही ना कर दे। सही उल बुखारी दी हदीस है, हजरत अली फरमांदे ने मैं ओ गल बयान करा नबी पाक दा नाम लैके जो नबी पाक ने नहीं फरमाई। इस तो बेहतर है अली आसमान तो डिग जावे। अली नो आसमान तो गिरना बर्दाश्त है, पर नबी पाक वाल झूठ मनसूब करना बर्दाश्त। ते हुण कई अली वाले एवें इबारत लिख के थले लिख देणगे हदीसे रसूल। अब फेसबुक ते सोशल मीडिया ते व्हाट्सएप ते इबारत लिख के थले लिख देंगे हदीसे रसूल। केड़ी हदीस च कोई पता नहीं, इबारत लिख के अल हदीस, हदीस दी केड़ी किताब च कोई पता नहीं। अच्छा अल हदीस, हुण इस तो अगे गल लंघ गई। जेड़ा मर्जी कौल लिख के फरमाने अली, जेड़ा मर्जी कौल लिख के थले। सैयदना अली फरमांदे ने मैनू आसमान तो डिगना गवारा है, नबी पाक वाल झूठ मनसूब करना गवारा।
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس قدر احتیاط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات حدیث دے معاملے دے اندر سننے ابی داؤد دی حدیث ہے حضرت علی فرماندے نے جیڑا بھی بندہ میرے سامنے حدیث بیان کردا ہے میں او دے کولوں قسم لینا وا فرمایا میری احتیاط ہے جڑا بندہ مینوں کہے کہ آ نبی پاک دی حدیث ہے میں او دے کولوں نال قسم لینا وا کہ قسم دے اللہ دے نام دی قسم اٹھا کہ واقعی نبی پاک دی حدیث ہے علی نو منن والے ہو کہ تساں بھی قسم لئی ہے سیدنا علی فرماندے نے مینوں اینا میں اس معاملے نو اینا حساس سمجھنا جیڑا بندہ میرے سامنے نبی پاک دی حدیث بیان کردا ہے میں او دے کولوں قسم لے لینا کہ مینوں قسم دے پھر میں حدیث سننا ہن اگلی گل سنو دھیان نال حضرت علی فرماندے نے ایک دن حضرت ابو بکر نے میرے سامنے حدیث رسول بیان کیتی پر میں ابو بکر کولوں قسم نہیں لئی کیونکہ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں ہر بندے کو قسم لیندا سی پر میں ابو بکر کو قسم نہیں لئی میں گوارا ہی نہیں کیتا کیونکہ میرا یقین ہے ابو بکر صدیق ہی ہے ابو بکر جھوٹ نہیں بول سکتا جنہوں رب نے آکھے آئے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون میں قربان جاواں سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نال محبت کرنے والے پیار کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر فنا ہونے والے انی محبت اینا پیارے حضرت علی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دیتی ہے نبی پاک نے فرمایا غزوہ خیبر دے موقع تے جنہوں خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا صحیح البخاری نبی پاک نے فرمایا لا اوتینا حاضر الرایت غدن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ نبی پاک نے فرمایا سویرے میں چنڈا اس بندے نو دیاں گا جدے ہتھوں اللہ خیبر فتح کروا دے گا وہ بندہ کون ہے جو اللہ نال پیار کردا ہے اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے اللہ نال اللہ دے رسول نال ہر مسلمان پیار کردا ہے اگلی گل کی ہے نبی پاک نے فرمایا اس بندے دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے او دے محب اور محبوب ہون دی گواہی نبی پاک نے دیتی ہے میں قربان جاواں سیدنا علی پاک او ہستی نے جو اللہ اور اللہ دے رسول دے محب بھی نے محبوب بھی نے او قاری قرآن علی رب دا شیر قاری قرآن علی رب دا شیر خیبر دا فاتح نالے بڑائی دلیر میں قربان جاواں سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری صحیح مسلم دے اندر حدیث نبی پاک نے فرمایا انجے حدیث کئیاں کتاباں دے اندر ہوندی ہے سنن ابی داؤد دے اندر بھی ہے جامع ترمذی دے اندر بھی ہے مسند احمد دے اندر بھی ہے لیکن جدو بخاری مسلم کہہ دیدا ہے بات پکی ہو جاندی ہے صحیح بخاری اور مسلم دے اندر ہے نبی پاک نے فرمایا
फरमाया अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अंत मिन्नी व अना मिनका, अंत मिन्नी व अना मिनका। अली तू मेरा ते मैं तेरा। गल दी समझ नहीं आई कि मुहब्बत नहीं आई कि प्यार नहीं आया? समझ नहीं आई कि प्यार नहीं आया? समझ आई है? तो फिर प्यार कीता क्यों नहीं? वो प्यार का इजहार भी तो करो ना। नबी पाक ने फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मेरा ते मैं तेरा। मैं कुर्बान जावा अली तू मेरा ते मैं तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी चंद मिनट ने याद रखो, हिलचुल मचाओ, इन्नी सर्दी ते नहीं आ गई जिन्हें तुसी ठंडे हो गए हो। नबी पाक ने फरमाया मन कुंतु मौलाओ फअलियो मौलाओ। नबी पाक ने फरमाया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला, जिदा मैं मौला ओदा, जिदा मैं मौला ओदा, जिदा मैं दोस्त ओदा अली दोस्त, जिदा मैं महबूब ओदा अली महबूब। जरा मेरे नाल प्यार करदा बोलो हजरत अली नाल प्यार करदा है। मन कुंतु मौलाओ फअलियो मौलाओ, जिदा मैं मौला ओदा, जिदा मैं मौला ओदा। मैं कहना वा वलियां दा वली मौला, जिदा नबी मौला ओदा। मैं कहना वा वलियां दा वली मौला। भाभी जान नहीं बयान करते तो मैं की हाँ? कई ने एवं तमाशा बना भाभी शान नहीं अली दी बयान करते। दसो उन्होंने अजुमा सुनाओ। अल्लाह दे फजल करम नाल मैं पक्का वहाबी जिन्हों आंदे ने कटर वहाबी मैं शान बयान कर रहा। तो गल तो वेले नाल फबदी है ना, मौके नाल फबदी है ना। जो हजरत अबू बकर की शान बयान होवे उन्हां दी करी दी है, हजरत उमर की शान बयान होवे उन्हां दी करी दी है, हजरत उस्मान की शान बयान होवे तो उन्हां दी करी दी है। जो अली की शान बयान होवे कई भी फतवा ला देंगे अली नूं नहीं मानते, नबी पाक नूं नहीं मानते। अच्छा हुण को सानू आके नबी पाक नूं नहीं मानते, साडा सबर ही है ना। मैं अल्लाह दे फजलो करम नाल इस मिंबर ते नबी पाक दी सीरत ते तसलसल दे नाल 107 जुमे पढ़ाए ने। तुहानू एक जुमा सुन के आख दवे नबी पाक नूं नहीं